Oh, ito naman, nagla-live. Okay. Ito yung vlogger ng Toro Gasbon. ito pa. Taga ano to? Sa Villa Verde. Villa Verde, Nueva Vizcaya. Pag pumunta kayo guys, may maraming tilapia. Yun. Ano pa? Ano pang laman doon? Igat. Ano pa Tor? Ganda pala ng loob. Ganda pala ng loob. Dito pa binuksan nila yung ano, malaking Christmas tree. Ito si TD. Oh, TD Nugget. Ito Kapangpangan. Ito Nueva Vizcaya. Elokanja. Ilocanja. Diyan ka mawawatan. Good morning guys. Wala na guys, ang dahon guys, o kulog kita ng hapit guys. Sobrang hangin. Oh. Oh. Grabe. Oh. Sobrang hangin ah. Oh. Oh. Ah, guys, uwi na guys. Malakas ang hangin. Yeah. Ito, maubos to. Laglag. Dagang worker guys. Oh. Saboy. Sunod na din guys. Oh. Joining ako. Darang ambisyosa ng mga asawa oh. Guys. Trabaho ko guys, di siya kamusuot og dili branded guys. Oh. Ambisyosa magugay niya ang asawa gud oh. Oh. Branded siya daw suotan guys. Kinudkuran ko ni guys. So yala pa ni Ron. May pa-siopaw lagi kay napay papel. Inigbali sa siopaw. Klaro nga na papel. Ikaw, inigligid ni mo. Papel. So na yung papel. Pag paper, mural paper. Andam na ka man ng saging. Oy, nakoy bikiri hoy. Andam na ka man ng saging nga. Wa magay katamnan. Oo na. Loy ko. Loy ko ning makauli ko bay. Uli. Katamunan. Uli gid siya guys. Ay, kaloy. Uli, Pilipinas, mananom og saging. Pakapinan pug kamote sa ilawom. Apil na So, bala, ano daw, balanghoy. Oh, pilig balanghoy. Uli tag Napakay Pilipinas. kamote, napakay kahoy. Muna usa sa makadaot kay
iusa magkaon. Dapat ug mukaon kamuti kamuti. Way labot ang kahoy. Munang maimpatso lagi dayon lagi. Kay sagulon magud pagkaon. Pero og kuan ngon lain-lainon lagkaon di gina maimpatso no. Oh, kamote, kamote. Oh, Kahoy, kahoy. kahoy ka. So pangita lang asa imong katamnan dito. Napakay katamnan. Wa, Diyos. Masitira. Guys, storytelling na guys. Kay mo mauli na guys. Mauli, nalom og kamote. Saging. Kapinan og kamote og kahoy. Ilang itawag uban balanghoy. Tuyog lang ko nimo kay naman kay katamlan. Yuta man tong lapukon.